पुरातन छात्र संसद समस्त एकाठी कर निश्चित भाव में शिक्षाविहीन मानक समय समय एभली कार्यक्रम ये अंचलवासी एकत्रित करवा समस्त कौन मैसेज देवे बर्तमान जो नूतन शिक्षा नीति आरंभ होची शिक्षा नीति निश्चित भाव में भारतीय संस्कृति परंपरा आधारित समय परिमाण में गुरुत्व दि जावा सहित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सत्यता ऐतिहासिक इतिहास कार्य चली गवेषणा चली सामग्रिक देवा सहित आधुनिकता परिपूर्ण विज्ञान प्रजुक्ति विद्या सहित साधारण लोक कला संस्कृति कारीगरी विद्या व्यवहार सशक्त कर्मचारी नुहे एक सशक्त मनुष्य हिसाब से निर्माण करने जो प्रक्रिया रही नूतन शिक्षा नीति निश्चित कम दिन ओडिशा लागू आवश्यक निश्चित देखु आज रेवणा नुआ गाँ सरकारी विद्यालय धन्यवाद अर्पण करुछु मंचरे देखिपे आज गोटे उत्साह और उमंगर एटी वातावरण अच्छी रेवणा नुआगाँ अंचल ये स्कूल बहु परिचित स्कूल ये उच्च विद्यालय गोटे इतिहास अच्छी ये अनेक विज्ञ लोक मैंने महापुरुष मैंने बाहरिकी जाइए और रिजल्ट बहुत भल रही आज बाचस्पति महोदया सुरमा बाढ़ी जी ये आसी सी आशीर्वचन देते आंचलिक विधायिका ये अंचल यशस्वी नेत्री उपासना महापात्र आशीर्वचन देते आलुमनाई जो ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स एसोसिएशन से आज उपस्थित थे से दाबी रखिंट आम कही कि आम यथासंभव उद्यम कर विषय को आगे बढ़े एवं आम माननीय सांसद डॉक्टर संतोष पात्र सुजोग प्राप्त होती आसिक खुशी ये अनुभव होती कारण सम्मान 10 वर्ष तले मुझे जिते स्कूल पाठ पढ़ुली से समय सब स्मृति जमी आखि आगे आज नाची आज ये स्कूल गोल्डन जुबली अवसर में आसिक स्टूडेंट्स मान किसी समय बितेबार तो सुजोग मिली किंतु बहुत गुड़े निजर आमर दायित्व गुड़िक विषय में मन पकईदे स्टूडेंट मानकर कौन टीचर कौन आवश्यकता आज से सब विषय अवगति कराला एवं आगामी दिन में केमती कार्यकारी करुणाकर प्रधान जो सुवर्ण जयंती समारोह अनुष्ठित होची विद्यालय रे तार संपादक अच्छी 2012 मसीह पुरातन छात्र संसद छात्र संगठन नाम रे आमे ये गोटे संगठन गढ़िलु एवं सेबेठारु आम स्वप्न थिला आमे केमिति आमर समस्त पुरातन शिक्षक शिक्षयित्री मानक संवर्धित करूँ विभिन्न कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम एमती अन्य कार्यक्रम तादेह आम सामिल करूँ आ पुरातन छात्र छात्री मानक बंधु मिलन कार्यक्रम को तादेह प्राधान्य दिज्व स्वप्न थिला आज ताहा साकार होती गतकाली आमर उद्घाटन उत्सव अनुष्ठित होता आज उद्यापनी उत्सव एथिरे मान्यवर विधायक ब्रह्मगिरी श्रीमती उपासना महापात्र मान्यवर विधायक पुरी श्री सुनील महांती एवं मान्यवर विधायक पिपिल श्री आश्रित पट्टनायक मान्यवर विधायक सत्यवादी श्री ओम प्रकाश मिश्र योगदान करुचंती तत्संगे संगे आमर सांसद पुरी श्रीजुक्त संबित पात्र मुख्य वक्ता भाव योगदान करुचंती एवं पुरी जिला परिषदर अध्यक्षा स्वप्नारायण स्वाई योगदान करुचंती आज कार्यक्रम सरस सुंदर हम बोली आम आशा रखुचु शुणा बाचस्पति हाँ सबुठ इम्पोर्टाट कथा इनागुरेटर बा चीफ गेस्ट भाव में आमर श्रीमती बाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी
ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜିର ସଭାର ଗୌରବକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆଜି ତାହାକୁ ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ମନେ ପଡ଼େ ସ୍ମରଣିକାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ମରଣିକାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣା କଂଗ୍ରେସ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ବିବରଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ସୁରମା ପାଣି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଗୋଡ଼ିମାଟି ସହିତ ପରିଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ହିସାବରେ ପରିଚିତ, କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିବା, ସାଂଗଠନିକ କୌଶଳ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟକ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ସେଇ କ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଣୁଧର ଜେନାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ମାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଣୁଧର ଜେନାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରମୀଳା ଜେନା ମହୋଦୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ଆସନ୍ତୁ। ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କଳା ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେଉରା, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ କରିବୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତ୍ୟାଜ ଭବତି ତ ଭବତି, ପତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶକୁନ୍ତଳା ସାହୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅମଳିନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେହି ସଂସ୍କୃତକୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବାଳକ ଭାବରେ ଆମ ସ୍ମୃତି ପେଟରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୁକୁ ପ୍ରଧାନ 13/3/2018 ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକୁମା ଅପରେସନ ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଆଇଡି ଲାଇଷ୍ଟ छात्र छात्री मान निमंते एक साइकिल स्टैंडर निर्माण एवं छात्र छात्री मान निमंते स्वच्छ ठंडा पानीय जल व्यवस्था प्रदेश भूमिष्ठ प्रणाम जनाइबा संगे संगे मोर सम्मुख भाग में उपवेशन करथिबा समस्त शुद्धि सज्जन मानकु मु आंतरिक शुभेच्छा सह भूमिष्ठ प्रणाम जनाउछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। महोदय अछंती मंच उपरे ज्योत्स्नापा अछंती मंच उपरे दुई साइड रे गोटे साइड रे मुरलीधर बाबू गोटे साइड रे श्री रामचंद्र मान दिजन को मझिरे आमे सुरक्षित अछि। सांसद संबित भाई महोदय को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि। उपस्थित आमर प्रिय बाचस्पति महोदय
ଏଠି ଚାଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା